이렇게 주일날 예배드리게 돼서 감사합니다. Estamos muy agradecidos que podemos dar culto el día de hoy también. 예배를 통해서 모든 응답과 여러분들의 삶이 축복이 되시길 바랍니다. Espero que a través del culto, que su vida también sea de gran bendición y de restaurar esto. 그 예배라는 건 무엇이냐? ¿Qué es el culto? 예배는 성령의 충만함을 받는 시간이다. El culto es el tiempo de estar lleno del Espíritu Santo. 성령 충만은 감난산에서 받은 미션을 가지고 모인 것입니다. La llenura del Espíritu Santo es, en otras palabras, aferrarte en esto, lo que fue en el monte de Olivar, como una misión. 그래서 예배는 항상 성령 충만해야 돼. Por eso el culto es siempre estar lleno del Espíritu Santo. 예배를 통해서 뭐가 집중되느냐? 사도행전 1장 14절에 모였던 사람들이 집중했습니다. Entonces, ¿qué es este Hechos 1:14? Esas personas que se concentraron en esto. 어떤 걸 집중했냐? 138을 집중했다. En donde se concentraron en 1:3:8. 그래서 여러분들이 예배는 굉장히 중요한 시간이에요. Por eso el culto es muy importante. 그래서 예배를 통해서 여러분들의 성령 충만을 받는 Por 것이다. eso a través del culto tenemos que recibir la llenura del Espíritu Santo. 그래서 예배에 시험 드는 것은 굉장히 안 좋은 것입니다. Por eso que tú quedes tentado por escuchar un mensaje del culto, entonces no es muy bueno. 예배를 드릴 때 하나님의 말씀을 내가 받을 때에 성령 충만한 시간으로 받아야 돼요. Es que cuando estás escuchando el mensaje y recibiendo este mensaje en el culto, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. 아브라함이 뭐가 회복됐느냐? 예배가 회복됐다. ¿Qué fue restaurado en Abraham? El culto. 그래서 하나님의 사람으로 회복된 아브라함입니다. Por eso vemos el título de hoy, es Abraham, que era la persona de Dios. 창세기 13장 14절에서 18절 말씀입니다. Abraham, persona restaurada de Dios, y vemos Génesis 13, 14 al 18. 구원받은 아브라함이 실제로 어려움을 당하고 있었습니다. Porque Abraham, que tenía la salvación, en la verdad tenía dificultades. 그때 당시에 집을 떠나고 지역을 떠나고 고향을 떠난다는 것은 굉장히 어려운 것이었어요. Que te vayas de tu región, de tu familia o de ese lugar era muy difícil. 그리고 본토 집을 떠나는데 계속 뭐가 왔느냐? 어려움 속에 계속 왔었어요. Y cuando se fue de su parentela y su lugar, hubo dificultades consecuentemente. 마찬가지로 우리는 불안할 때도 있고요. Por eso es igual para nosotros. A veces que tenemos preocupaciones 어려울 때도 있고. o dificultades. 그리고 경제가 없을 때도 있습니다. Y hay veces que la economía no está en nosotros. 우리가 이런데 만약에 사로잡힌다면 어떻게 되겠습니까? Pero ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos agarrados y atrapados por esto? 그래서 이럴 때에 여러분들의 만남이 굉장히 중요한 것이다. Por eso en estos tiempos así, el encuentro que tenemos son muy importantes. 내가 갈등하고 있는데 만남이 안 좋아졌다. 그러면 굉장히 어려움을 당한다. Te veo en conflictos, pero me encuentro con un encuentro malo, entonces será más difícil, ¿no? 믿음 없는 사람을 만나면 믿음 없는 얘기를 듣게 되고 Si me encuentro con una persona que no tiene fe, hablo cosas que son de poca fe. 불평하는 사람 만나면 불평하는 소리 듣게 되고요. Y si hablo de quejas, entonces me encuentro con otra persona, hablaré de quejas. 내가 지금 어려운 가운데 있는데 누구를 만나냐에 따라서 내가 달라진다. Entonces, en dificultades que yo estoy ahora mismo, con quién me encuentre es muy importante. 아브라함이 지금 하나님의 사람으로 회복된 중요한 내용이 성경에 나오고 있습니다. Y vemos acá un tema muy importante en la Biblia, en la vida de Abraham. 오늘 본문에 봤습니다. Y es hoy la lectura bíblica. 자, 아브라함이 지금 하나님의 사람으로 이제 회복되고 있습니다. Vemos acá Abraham es restaurado como persona de Dios. 나중에 시간이 지난 후에 아브라함처럼 축복받은 사람이 없음을 우리는 또 알게 되죠. Y vemos acá que es muy difícil ver una persona tan bendecida como Abraham aquí. 그래서 우리는 아브라함으로 통해서 세 가지를 잘 봐야 되겠습니다. Por eso a través de la vida de Abraham tenemos que ver tres cosas muy importantes. 자, 아브라함은 어떻게 하나님의 사람에 대해서 뭘 했느냐? 결단을 내렸단 말이에요. Abraham como persona de Dios tenía una resolución, una decisión completa en esto. 하나님의 사람으로 결단을 내렸단 말이에요. Él ha puesto toda su decisión como persona de Dios. 여러분들이 누굽니까? 하나님의 자녀로서의 믿음과 고백으로 결단을 내린 사람들. Ustedes son hijos de Dios que han confesado y han dado su decisión en esto. 여러분들은 하나님의 자녀로서 이 자리에 앉아 있는. Ustedes son hijos de Dios y están aquí sentados. 가장 기본적인 첫
결단을 내리실 겁니다. Es la decisión básica que nosotros tenemos que tener. 여러분들이 어려움을 당해도 하나님의 자녀입니다. Ustedes tienen dificultades, son aún hijos de Dios. 내가 불 가운데 가더라도 거기에 하나님이 나와 함께 하시는 것입니다. Aunque entre en estos fuegos y llamas, Dios está junto conmigo aún. 내가 경제적으로 어려워도 하나님은 나와 함께 하고 계십니다. Aunque esté en dificultades económicas, Dios aún está junto conmigo. 내가 문제 속에 있어도 하나님은 나와 함께 하시는 Y 것입니다. aunque esté en problemas, Dios está junto conmigo. 그게 여러분들이라는 거예요. Eso somos nosotros. 여러분들의 정체성은 뭐냐? 하나님의 자녀라. Su identidad que es hijos de Dios. 하나님의 자녀는 뭐냐? 세 가지 재앙이 완전히 무너져 ¿Qué 버립니다. significa ser hijo de Dios? Tres maldiciones han sido 하나님 destruidas. 떠나서 오는 저주가 싹 무너져 버립니다. La maldición que vino a través de la separación de Dios ha sido terminada. 사단과 싸워서 이길 수 있는 권세도 주셨고 Y nos ha dado la autoridad de ganar sobre Satanás. 기도하면 하나님께서 응답해 주는 정체성이 Y 있다. nos ha dado la identidad que cuando oramos, Dios nos da la 그래서 respuesta. 아브라함이 하나님의 사람으로 이 결단을 Por 내렸다는 eso 거죠. Abraham ha puesto su decisión completa como persona de Dios. 오늘 임마누엘 성도들 또 중남미 사역자들 오늘 이 시간에 여러분들과 저와 결단을 내려야 되는 Por 거죠. eso ustedes, los creyentes de la iglesia de Manuel, los obreros de Latinoamérica, tenemos que tener esta decisión completa. 그렇다면 우리가 결단을 내리려면 무엇부터 해야 되는 것이죠? Entonces, si tenemos que tener nuestras decisiones completas, ¿qué tenemos que hacer primero? 여러분들이 갖고 있는 불신앙부터 끊어버리는 거죠. Primero, tienes que desraizar todo esta incredulidades. 우리는요 학교에서 태어나면서부터 지금까지 모든 교육을 받았습니다. Nosotros hemos tenido la educación desde pequeño en la escuela. 거기서부터 뭘 배우냐? 우리는 불신앙을 배우고 Y de ahí empezamos a aprender ¿qué? La incredulidad. 하나님의 아닌 것으로 많이 각인돼서 우리가 하나님을 믿는 거예요. Te has impreso con tantas cosas que no son de Dios. 그리고 하나님 믿지 않는 가정에서 태어나서 또 우리가 거기서 자란 것이죠. Y hemos nacido y hemos vivido en familias que no creen en Dios también. 아브라함이 어떤 불신앙을 끊었습니까? Abraham, ¿qué incredulidad cortó? 남 보기에는 조카를 데리고 와서 같이 사는 것이 좋게 보였습니다. Los otros pudieran ver y Abraham llevando a Lot era algo muy bueno. 그러나 아브라함은 사실상 불신앙을 한 것입니다. Pero en la verdad, Abraham, este resultado era por su incredulidad. 하나님께서 뭐라냐? 네 씨앗으로 통해서 내가 이루리라 그랬어요. Pero Dios dijo, a través de ti, yo haré una gran nación. 아브라함이 무슨 생각? 우리 집에 복을 주어서 아들이 많아질 것이라는 불가능한 생각을 하고 있었다는 Pero 거죠. Abraham estaba pensando que era imposible que a través de él hubiera una gran nación. 우리도 아브라함처럼 이렇게 불신앙할 때가 있단 말이에요. Nosotros también tenemos incredulidades como Abraham la tuvo. 우리가 안 되어지는 부분 또 이런 부분을 보고 여러 가지 부분을 환경을 보고 불신앙할 때가 많다는 것입니다. Nosotros viendo las cosas que no suceden, no funcionan o el ambiente, tenemos incredulidades también que tuvo Abraham. 하나님께서는 아브라함으로 통해서 해야 되는데 나는 안 믿는 거예요. Pero Dios dijo, a través de ti, Abraham, yo lo haré, pero nosotros no lo creemos. 그래서 아브라함은요 누굴 데리고 나냐? 자기 대를 이어갈 조카를 데리고 나온 거예요. Por eso Abraham llevó a Lot para él conllevar esa siguiente generación. 그런데 시간이 지날수록 이 조카 때문에 문제가 생겨요. Pero por este Lot, en otras palabras, tuvo dificultades mayores. 집안에서 가장 고통스러운 게 뭐냐? 가족끼리 집안끼리 싸우는 것입니다. ¿Qué es lo más difícil, lo que es de sufrimiento en la familia? Es pelearse entre las familias. 이 조카가 이 아브라함 삼촌한테 계속 대드는 것입니다. Entonces Lot empieza a estar en contra de Abraham. 이 조카로 통해서 자기 대를 이어가야 되는데 이 조카가 문제가 일어납니다. Y él tenía que conllevar la siguiente generación a través de él. Pero ¿qué pasa? Estaba en contra de Abraham. 아브라함이 또 재산이 많아지니까 그것 때문에 또 싸우게 Y 돼요. cuando Abraham tenía tantas cosas como recompensas y también tesoros, él quería pelearse con eso. 아무것도 없을 때는 화목하고 재밌게 지냈는데 재산이 생기니까 서로 좀 문제가 생겼다. Cuando no tenía nada estaban felices, pero cuando empezó a tener todas estas riquezas, ¿qué pasó? Empezaron a pelear. 그래서 아브라함이 오늘 결단을 내린 Por 거죠. eso es que vemos acá, Abraham da su resolución o su conclusión. 오늘 이 시간에 여러분들 결단을 내려요. Hoy ustedes también tienen que dar su decisión completa. 예배를 통해서 여러분들의 불신앙을 완전히 없애버리는 Que a 거죠. través del culto tienes que desraizar toda incredulidad. 내가 지금 불평하고 있는 거, 생각하고 있는 거 하나님의 것이 아니라면 이젠 끊어버려야 돼요. Si estas cosas que tengo quejas, pensamientos, si no son de Dios, tenemos que cortarlas de una vez. 그래서 아브라함은 조카를 내보내기로 마음먹어버려요. Por eso Abraham puso en su corazón de apartarse de Lot. 그러면서 더 중요한 결단은 뭐냐? 단을 쌓기 Pero ¿qué 시작했다. es lo más importante? Él edifica un altar.
단을 쌓았다는 건 뭡니까? ¿Qué significa que edificó un altar? 하나님께서 가장 기뻐하는 걸 하셨는데 아브라함이 기도를 시작했다는 것이죠. ¿Qué significa esto? Que hizo lo que Dios estaba alegre ver y esto es la oración. 오늘 이 시간에 예배 드릴 때 하나님께서 여러분들의 모든 축복을 내리십니다. Ustedes en el momento que dan culto, Dios les dará todas las bendiciones. 창세기 15장 1절에 보니까 아브라함이 뭐라고 고백한 Si 자신입니까? vemos en Génesis capítulo 15, 1, Abraham confiesa esto. 아브라함이 기도를 시작하니까 하나님께서 아브라함에게 응답을 주세요. Abraham estaba orando y Dios le da las respuestas. 아브라함아 내가 너의 방패다 그랬습니다. Dice Abraham, yo soy tu escudo. 왜 하나님께서 아브라함에게 내가 너의 방패라고 ¿Por qué 얘기했습니까? Dios le habrá dicho a Abraham que yo soy tu escudo? 그때 당시에는 굉장히 어려운 시기였어요. Porque ese tiempo que él tenía era de gran dificultad. 아브라함이 다니면서 언제 죽을 줄 모르는 시기였어요. Porque era un tiempo que Abraham no sabía cuándo iba a morir. 그런데 하나님께서 아브라함을 불러서 뭐라 하냐? 내가 너의 방패다. Pero Dios llama a Abraham y le dice, yo soy tu escudo 너의 큰 상급이다. y tu galardón. 누가 막을 수 ¿Y 있겠습니까? quién podrá detenerlo? 여러분들이 이 세상 살아가면서 하나님은 여러분들의 방패요, 여러분들의 인도자요, 여러분들의 삶이 되는 Por 것입니다. eso en su vida Dios es su escudo, Dios es el que te guía y Dios es tu vida completa. 창세기 15장 6절에 뭐라 그랬습니까? Y si vemos en Génesis 15:6, 아브라함이 믿을 때 그 믿음을 하나님이 의로 여겼다라고 cuando 했습니다. creyó a Jehová Abraham y le fue contado por justicia. 여러분들이 믿을 때에 하나님께서 여러분들을 의로 여기셨다고. Cuando ustedes creen en Dios, Él le dice, le fue contado por justicia. 여러분들이 정말로 하나님을 믿을 때 성령이 역사하게 되는 En otras 것이다. palabras, cuando ustedes creen, hay obra del Espíritu Santo. 성령께서 이 시간에 역사하는 Y 시간이에요. la obra del Espíritu Santo está tomándose lugar ahora también. 그래서 예배는 기도와 말씀과 예배가 하나가 되어야 되는 것이다. Por eso el culto es que la palabra, la oración y el mensaje es uno. 그리고 뭘 하나 붙여야 돼요? 찬양도 하나가 되어야 됩니다. Y también la alabanza tiene que estar también unidas a esto. 제가 중남미에 지금 하는 것이 하나 있습니다. Hay algo que en Latinoamérica estamos haciendo. 찬양을 다 바꿔야 된다. Y que cambiar todas las alabanzas que hay. 그래서요 파나마에서 그 찬양을 녹음을 해서 중남미에다 지금 보내고 있습니다. Y en Panamá se están grabando y compartiéndoselo a Latinoamérica. 찬양 따로, 말씀 따로, 기도 따로. Que la alabanza aparte, el mensaje aparte y también al final de todo esa parte. 찬양도 복음적이요, 말씀도 복음적이요, 기도도 복음적이어야 된다. Es que la alabanza tiene que ser evangelio, el mensaje tiene que ser evangelio y la oración tiene que ser evangelio. 찬양은 신비주의인데 말씀은 복음이다. Digamos que la alabanza es misticismo, pero la palabra es evangelio. 기도는 또 율법적이라. Y la oración es legalismo. 이러면 안 되잖아요. No puede ser así. 그거는 온전한 원색 다락방이 아니라. Eso no es el taracpán verdadero. 그래서 여러분들이 이 시간에 결단을 내려야 되는데 그 결단이 뭐냐? 기도를 시작했다. Por eso ustedes tienen que dar la decisión completa y esto es que con la oración primero. 그래서 우리 임마누엘 성도 중남미 사역자들은 이제부터 불신앙을 버리고 기도의 결단을 내려야 Por 된다. eso todos los sobre Latinoamérica, la iglesia de Manuel también tienen que desraizar todas esas incrédulas y comenzar a orar. 불신자들은 잘 모릅니다. Tal vez los incrédulos no sabemos qué hagan ahora. 여러분들이 복음의 언약을 잡았을 때에 흑암의 세력은 완전히 무너지는 Pero cuando 것이다. ustedes se aferran al pacto, las tinieblas son quebrantadas completamente. 아브라함이 단을 쌓고 기도를 시작했을 때에 뭐가 회복됐냐? 믿음이 회복되고 성령이 역사했었다. Cuando Abraham edificó el altar y empezó a orar, ¿y qué sucedió? Ahí hubo la obra del Espíritu Santo. 아브라함이 믿음이 없겠습니까? ¿Acaso Abraham no tenía fe? 믿음은 있었습니다. Sí tenía fe, 그런데 불신앙했단 말이에요. pero tenía incredulidades. 그런데 아브라함이 이 불신앙을 이제 끊어버린 거예요. Pero él cortó la incredulidad que él tenía 전적으로 기도하기 y 시작했어요. entró completamente en la 그랬더니 oración. 성령께서 역사하셨다. Y ahí hubo la obra del Espíritu Santo. 오늘 임마누엘 교회 기도하다가 모든 응답을 받으시길 Por eso 바랍니다. todos los de Iglesia Emmanuel puedan ustedes recibir las respuestas todas en oración. 창세기 18장 7절 말씀입니다. Si vemos en Génesis 18:7, 여러분들이 가는 곳에 위험한 것을 만난 것을 하나님이 알려주신다. que Dios
te hará saber las cosas que te encontrarás y los peligros que te enfrentarán. 그리고 하나님께서는요, 축복의 말씀으로 우리를 인도해 주시겠어요. Pero al final de todo, Dios te guía con palabras de bendición. 여러분들이 어떤 어려움이 와도 어떤 문제가 와도 하나님께서는 인도해 주시고 축복해 주신다. Qué dificultades tú tengas, qué problema tengas tú, Dios te guía a bendiciones al final. 그래서 여러분들이 하나님의 사람으로 결단을 내리라. Por eso ustedes tienen que dar su decisión completa como persona de Dios. 그러면 첫 번째 불신앙부터 끊어야 되고, Entonces primero tienes que cortar toda incredulidad. 여러분들이 하나님이 믿어지지 않는 그 생각이 들었을 때 아니다라고 결단을 Cuando 내려야 돼요. ustedes tienen este pensamiento que no pueden creer en Dios, esto tienes que decirse que no es cierto. 그리고 여러분들의 결단을 내리고 단을 쌓아야 돼요. Y tienes que decidir completamente en esto y edificar el altar. 왜요? ¿Por qué? 여러분들은 하나님의 사람이에요. Porque ustedes son personas de Dios. 하나님이 부른 사람이요 축복해 준 사람이에요. Son personas llamadas por Dios y bendecidas por Dios. 여러분들은 언약을 가진 사람들이기 때문에 Ustedes son que poseen el pacto. 그리스도로 충만한 사람들이기 Son 때문에 personas que están llenos en Cristo. 그래서 여러분들은 오늘 이 시간에 하나님의 사람으로 결단을 내려야 돼요. Por eso ustedes como personas de Dios tienen que dar su decisión completa. 두 번째, 아브라함은 뭘 가졌냐? 결단을 내리고 확신을 가졌다. Segundo, Abraham tuvo la decisión completa, pero también tuvo la seguridad. 아브라함이 전에는 조카가 기준이요, 살아가는 게 기준이었는데 이제는 하나님이 기준이 됐단 말이에요. Abraham en el principio su estándar era Lot y también era de una manera de solamente cómo vivir. 여러분들은요, 하나님이 기준이 돼야 되는 Pero 거예요. ustedes, el estándar tiene que ser solamente Dios. 하나님의 수준으로 바꿔야 된다. Y tiene que cambiar al nivel de Dios. 그렇다면 불신앙을 버리고 단을 쌓고 기도하기 시작하고 성령이 역사해요. Entonces botarás tus incredulidades, le edificarás el altar y comenzarás a orar. 하나님이 함께 하시고 축복하시고 책임지신다는 사실을 여러분들이 믿고 가야 되는 Que 거예요. Dios te bendice, Dios te guía y Dios te cuida. Esto tienes que poder creerlo. 여러분들이 기도했는데 응답이 없다. 축복이란 말이에요. Que digamos que oraste pero no tienes respuestas, aún es bendición. 기도 안 하는 것보다 기도한 것이 낫다는 거예요. Es mejor orar que no orar. 그래서 하나님이 나와 함께 하는 것을 여러분들이 믿고 살아가야 합니다. Por eso ustedes tienen que creer y vivir dentro de esto. 여러분들은 하나님이 나와 함께 하시고 축복해 주신다는 사실을 확신을 가지시기 Usted tiene 바랍니다. que tener la seguridad que Dios está junto con nosotros y también nos da la bendición. 내 수준이 아니고 하나님의 수준으로. No es con mi nivel, sino al nivel de Dios. 그거는 하나님을 믿고 살았다는 Y 것입니다. eso significa que he vivido creyendo en Dios. 내 기준이 아니라 하나님의 기준으로. No mi estándar, sino el estándar de Dios. 내 기준과 수준으로는 불가능하지만 하나님은 하실 수 있는 것이 확신이 있어요. Porque si nosotros con nuestro estándar y nivel es imposible, pero con el estándar y nivel de Dios es posible. 어느 정도로 아브라함이 확신이 있었어요. ¿Hasta qué punto Abraham tenía seguridad? 창세기 14장 14절에서 16절 말씀. Génesis 14, 14 al 16. 소돔 왕이 항복하고 어마어마한 재산을 가지고 왔는데 와서 용서해달라 그랬어요. Vemos ese rey de Sodoma, estaba ya rendido y trajo sus bienes y eran grandísimas. 근데 아브라함이 그 재산을 거절한 거예요. Pero Abraham rechazó estos bienes. 만약에 네가 줘서 내가 부자가 됐다면 다른 사람이 보고 저 사람이 줘서 부자 됐다고 얘기하지 않겠냐라고 했어요. ¿Acaso si yo recibo tus bienes, serán las personas y dirán las personas que por ti fui enriquecido? 그리고 하나님께서 나를 축복해 준 것을 만세상에 알겠다고 했습니다. Pero yo no recibiré, sino que yo diré que Dios fue el que me ha bendecido. 그런데 누가 왔습니까? 멜기세덱이 왔다. Y después que vino Melquisedec. 멜기세덱이 왔는데 이 멜기세덱 만나서 떡과 포도주를 주면서 뭘요? 11조를 드렸어요. Y Melquisedec llegó y Abraham le da vino y pan y también le dio el diezmo. 여러분들 11조 생활도 신앙생활입니다. El diezmo es una vida de fe también. 신앙생활 잘하고 헌금 생활 못한다. 그거는 신앙생활이 Que 아닙니다. tengas una buena vida de fe, pero no das ofrenda, eso no es una buena vida de fe. 아브라함이 헌금 11조를 들었다는 것은 아브라함이 경제에 대한 많은 것을 알고 있었다는 것입니다. Que Abraham dará su diezmo. Él sabía bien qué era la economía de Dios. 하나님이 주시는 축복으로 세계복음 하겠다고 한 Es 것입니다. que con las bendiciones de Dios es que la evangelización mundial se conlleva. 아브라함은 결단을 내릴 정도로 사람이 바뀌어버린 Que 것입니다. hasta el punto que él decidió completamente y cambió a las personas que estaban alrededor de él. 내가 보는 기준이 아니라 하나님이 나와 함께 하시는 능력으로 살아가는. No fue con mis estándares, sino que fue con el poder del Dios que está junto conmigo. 오늘 여러분들 결단 내리실 바랍니다. Espero que hoy ustedes den su decisión completa en esto. 하나님이 나와 함께 하시는
확신을 가지시길 바랍니다. Tenga la seguridad que Dios está junto con nosotros. 기도하면 하나님께서 성령이 역사한다는 것을 믿으시길 Tienes que 바랍니다. creer que cuando tú oras, la obra del Espíritu Santo toma lugar. 아브라함은 어떤 결단을 내렸습니까? Abraham, ¿qué decisión completa tuvo? 이제 자기 아들 이스마엘을 보내야 되는 거예요. Y ahora tiene que dejar ir a Ismael. 얼마나 마음이 아팠겠습니까? ¿Qué tan doloroso eso fue en su corazón? 하나님께서는 이삭으로 통해서 하신다는데 아브라함의 불신앙으로 통해서요 이 문제가 온 것입니다. Dios dijo que lo iba a hacer a través de Isaac, pero él por su incredulidad había traído a Ismael. 이제는 이스마엘하고 헤어져야 되는 결단을 내려야 되는 Y 거예요. ahora tiene que tener esta decisión de separarse de Ismael. 아브라함에게는요 굉장히 큰 사건입니다. Pero para Abraham esto era algo grande para él, separarse. 어떻게 자기 아들을 이제 보내야 되는 거예요? ¿Cómo es que puede llegar a enviar a su propio hijo, no? 사실은 아들을 주겠다고 했는데 못 믿은 것이 아브라함이었습니다. Es que de verdad no pudo creer que él tenía que llegar a matar a su propio hijo. 내가 너로 통해서 뭘 이루겠다? 언약을 이루겠다 En 했어요. otras palabras, que Dios le dijo a Abraham, a través de ti conllevaré este pacto. 아들이 없으니까 이제는 여종을 데리고다가 아들을 낳은 것입니다. Pero como él no tenía un hijo en ese momento, trajo una esclava y tuvo un hijo ahí. 근데 아브라함이 이제 깨달아버립니다. Pero Abraham se da cuenta después. 이런 것을 볼 때 아브라함이 가진 믿음은 다른 믿음이야. Pero si vemos estas cosas, vemos la fe que tenía Abraham, 조금 바뀌었는데 믿음이 생겼다. que cambió un poco, pero la fe estaba ahí, 그렇죠? ¿cierto? 조금 결단을 내렸는데 하나님이 거기에 엄청난 축복을 줍니다. Solamente tuvo una decisión pequeña, pero vemos acá Dios cómo derrama sus bendiciones a 그래서 Abraham. 오늘 이 시간에 여러분들 뭘 내려라? 결단을 내려라. Por eso hoy, en este tiempo, den su decisión en esto 거기에 대한 확신을 가지셔야 돼요. y tengan la seguridad dentro de esto. 아브라함이 발견한 것이 있었습니다. Abraham descubrió algo. 뭘 ¿Qué ha 발견했습니까? descubierto? 창세기 22장 1절에서 20절 말씀. Génesis 22, 1 al 20. 여러분들은 이 세상 살아가면서 잘 하나님의 것을 발견하고 살아요. Ustedes viviendo en este mundo tienen que descubrir las cosas de Dios. 아브라함은 나를 책임지시고 준비하고 계신다는 것을 발견하셨고 Abraham descubrió que Dios tenía en control y Dios tenía todo preparado. 그것을 아브라함이 발견한 거예요. Y Abraham descubrió esto. 여러분들 하나님 믿으면서 하나님이 나와 함께하고 하나님이 나를 축복해 주시는 것을 발견하셔야 되는 거예요. Ustedes creyendo en Dios tienen que de verdad tienen que descubrir que Dios está de verdad en control y tiene todo de verdad preparado para ti. 하나님께서 여러분들 책임지시고 준비하고 계신다는 것을 이 시간에 발견하시길 Es 바랍니다. porque hoy de verdad se den cuenta que Dios tiene todo en preparación y en control de tu vida. 우리는 그렇게 큰 경제를 갖고 있지 않습니다. Nosotros no tenemos una gran economía, podemos 그러나 decir. 하나님이 나에게 주신 큰 축복이 있습니다. Pero Dios nos ha dado una bendición mayor. 그게 바로 렘넌트 키우는 것입니다. Y eso es levantar a los remanentes. 렘넌트 키워서 중남미 살려야 되는 것이다. Hay que levantar a los remanentes y salvar Latinoamérica. 렘넌트 키워서 파나마 살려야 되는 것이다. Y levantar a los remanentes y salvar Panamá. 파나마 살려서 전 중남미 살려야 되는 Y 것이다. salvar Panamá y salvar toda Latinoamérica. 파나마에 삼식지교회 열리는 Y 것이다. levantar 30 iglesias regionales en Panamá 3,000교회 만들어야 되는 y 것이다. 3,000 iglesias. 그래서 우리 교회 지교회 사역자들이 많이 일어나야 되는 Por eso en 것이다. nuestra iglesia tiene que levantarse muchos obreros de la iglesia regional. 그래야 중남미 복음 할수 있는 Así 것이다. podemos evangelizar Latinoamérica. 제자 세우지 않고 어떻게 파나마 중남미 복음을 합니까? Si no levantamos discípulos, ¿cómo podemos evangelizar Panamá y Latinoamérica? 여러분들 오늘 발견하시기 바랍니다. Es porque hoy descubran esto. 하나님이 나를 인도해 주시고 책임지신다는 것을 발견하시기 바랍니다. Tienes que descubrir que Dios tiene en control, Dios tiene todo preparado para ti. 아브라함은 또 뭘 발견했습니까? ¿Qué es lo que también Abraham descubrió? 영적인 사실을 발견한 것입니다. Él descubrió la realidad espiritual. 아브라함이 영적인 사실을 발견한 것보다 더 중요한 것이 어디 있겠습니까? Pero ¿qué sería tan importante fuera de esto, de realizar y descubrir esta realidad espiritual? 갈대에서 나라고 했는데 갈대를 보니까 완전히 멸망받는 것입니다. Cuando dijo Dios, vete de ese lugar que era Ur de los Caldeos, se dio cuenta después que ese era el lugar del desastre. 갈대에서는요 절대 하나님의 언약을 이룰 수가 없었어요. Porque en el Ur de los Caldeos jamás el pacto
pacto podría ser cumplido ahí. 아브라함이 갈대에서 살면서 여기가 행복했었단 말이에요. Pero Abraham estaba feliz viviendo en Ur de los Caldeos. 그런데 영적인 사실을 보니까 갈대가 완전히 멸망의 장소였다. Pero cuando se dio cuenta de esta realidad espiritual, se dio cuenta que ese lugar era el lugar de destrucción. 여러분들 가문에서 축복받고 빠져나온 것을 감사하시라. Usted tiene que dar gracias que han salido de este linaje que nosotros estábamos antes. 멸망받는 가문에서 하나님이 나를 건져내버려. Dios me ha sacado de ese linaje que era de ser destruida. 아브라함은요 갈대아가 멸망받는 그 사실을 아브라함은 발견한 것입니다. Y Abraham descubrió que el lugar que él estaba ahí era el lugar de destrucción. 우리 가문이 멸망받고 지옥 갈 수밖에 없는데 하나님이 거기서 나를 부르신 겁니다. Que mi linaje era ser destruido, ir al infierno, pero Dios me sacó de ahí también. 오직 그리스도의 복음으로. Con el evangelio es solo Cristo. 그래서 여러분들이 하나님의 나라의 힘을 가지고 살아가는 것입니다. Por eso tienen que vivir con la fuerza del reino de Dios. 사람들은 자기 입장을 얘기합니다. Las personas siempre hablan de su situación. 계속 자기 얘기만 합니다. Siempre hablan de su situación. 내 말 들어야 된다. Tienes que escuchar mis palabras. 저 사람 말 안 들어. No escuches de él. 내 말이 맞다고 얘기하는 Es 거예요. cierto lo que yo digo nada más. 그거는 잘못된 것입니다. Eso es todo es incorrecto. 그래서 이제는 여러분들이 뭘 해야 되느냐? 자기 자리가 굉장히 위험한 자리에서 하나님이 나를 뽑아냈다는 것을 아셔야 돼요. Y también tienes que darte cuenta que en esos lugares importantes, pero peligrosos, también Dios te ha sacado de ahí. 멸망받을 수밖에 없는 12가지 문제에서 나를 En 건져냈습니다. otras palabras, Dios te ha sacado de esos 12 problemas que nosotros éramos de ser destruidos. 내 개인의 영적 문제에 빠져나왔다는 걸 감사하시길 바랍니다. Hay que estar agradecido que hemos salido de este problema espiritual personal. 아브라함은 자기가 영적 문제에 빠져서 나왔다는 것, 그 사실을 알았다는 Y 것입니다. Abraham sabía y se dio cuenta que había salido de este problema 내가 espiritual. 복음을 몰랐다면 멸망받고 죽을 수밖에 없는 그 자리에서 빠져나왔다. Se dio cuenta que él ha salido de ese lugar que iba a ser destruido si no hubiera salido y no hubiera el evangelio. 이제 세 번째입니다. Y tercero, 아브라함이 또 발견한 것입니다. y de nuevo Abraham se da cuenta. 아니 이삭을 바치라고 얘기합니다. Dios le dice, sacrifícame a Isaac. 이삭으로 통해서 하나님은 언약을 이루어 가신다는데 이삭을 죽이라는 거예요. Dios le dijo a través de Isaac, yo conllevaré el pacto, pero Dios le dice, sacrifícame a Isaac. 그래서 이삭이 태어난 후 하나님이 아브라함에게 아들을 바치라고 시험을 Y 했어요. por eso nació Isaac y vemos acá Dios le da esta prueba a Abraham que lo sacrifique. 그런데 아브라함은 뭘 했어요? 하나님의 것을 발견했다. Pero Abraham, ¿qué hizo? Descubrió las cosas de Dios. 내가 하나님께 바치더라도 하나님께서는 살릴 거라는 부활 신앙을 가졌다. Él tenía esta fe de la resurrección que si él llegara a sacrificar a Isaac, Dios podía salvar a Isaac. 그런데 하나님이요 이삭 대신 수양을 준다. Pero Dios preparó a este cordero en vez de sacrificar a Isaac. 이삭으로는 하나님 떠난 문제 해결 못하기 때문에 Es que con Isaac no se puede resolver el problema de la separación de Dios. 이삭으로 통해서 사단 문제 해결 못하기 때문에 Que a través de la vida de Isaac no se puede resolver el problema de Satanás. 이삭의 수준으로서는 영적 문제 해결이 안 되기 때문에 Con el nivel de Isaac no se puede resolver el problema espiritual. 그래서 그거를 해결할 수 있는 뭘 주셨느냐? 수양을 주셨다. Por eso Dios nos dio este cordero, en otras palabras, para resolver el problema. 여러분들의 생각, 여러분들의 종교, 여러분들의 생각으로는 구원받지 못한다. Con sus pensamientos, con las religiones, no puede ser salvos. 그래서 하나님께서 그리스도를 여러분들에게 깨닫게 주신 Por 거예요. eso es que Dios nos hizo percatarnos de Cristo. 그리스도를 통해서 모든 문제 해결했다는 Y a 거예요. través de Cristo ha resuelto todos los problemas. 여러분들 아브라함은 굉장한 걸 발견한 거예요. Por eso Abraham ha descubierto algo muy importante. 아브라함이 잘 살고 있을 때는 하나님이 아브라함을 시험하지 잘 살고 있는데 하나님이 아브라함을 시험하셨습니다. Vemos a Abraham, estaba teniendo una buena vida, pero Dios le da una prueba ahora. 히브리서에 보면 아브라함이 만약 이삭을 바치면 하나님이 살려줄 것을 믿었다고 기록되어 En el 있습니다. libro de Hebreos dice que Abraham, sabiendo que Dios podía revivir a Isaac, él sacrifica a Isaac. 하나님은 아브라함과 이삭에게 깨닫게 하는 굉장한 메시지를 주셨다. En otras palabras, para que Abraham se percatara y a Isaac se percatara de eso, Dios le da este tiempo. 그리스도. En otras palabras, a Cristo. 여러분들이 그리스도로 통해서 모든 문제 해결받은 것을 감사하십니다. Usted tiene que estar agradecido que a través de Cristo todos sus problemas han sido resueltos. 그분이 예수.
¿Y quién es Cristo? Jesús. 그 예수님께서 그리스도의 일을 하신 Por 것이죠. eso Jesús cumplió la obra de Cristo. 우리의 의로 우리의 선으로는 구원받을 수 Porque 없기 때문입니다. con nuestra justicia o por nuestras obras no podemos ser salvos. 우리는 의롭지도 않습니다. Nosotros no somos ningún justo ante Dios. 우리는 선하지도 않습니다. Tampoco santos ante Dios. 그래서 하나님께서요 그리스도를 보내서 모든 문제 해결했다. Pero es que a través de Cristo ha resuelto todos los problemas. 아브라함은 이 굉장한 비밀을 발견한 것입니다. Pues Abraham ha descubierto este misterio muy importante. 하나님은 이 아브라함에게 굉장한 메시지를 주었습니다. Y también Dios le ha dado este mensaje muy importante a Abraham. 그게 수양이에요. Y este fue el Cordero de Dios. 하나님께서 여러분들에게 굉장한 인생의 답을 주셨습니다. En otras palabras, Dios le había dado esta importante respuesta. 그분이 그리스도요. Y Él es Cristo. 그 일을 행하신 분이 예수님. Y el que ha hecho esto fue Jesús. 예수는 그리스도. Por eso es que Jesús es el Cristo para 자, nosotros. 아브라함은 하나님의 약속을 믿었습니다. Abraham creyó en la promesa de Dios. 창세기 22장 17절에서 18절입니다. Génesis 22, 17 al 18. 아브라함은요 하나님의 약속을 믿고 나가요. Abraham fue creyendo en la promesa de Dios. 하나님이 아브라함에게 뭐라고 약속했느냐? 내가 네게 복을 주었다. ¿Y quién le prometió a Abraham? Dios fue la promesa, la bendición que te tengo yo te lo daré. 내 씨로 말미암아 대적의 문을 얻을 것이다. Y multiplicaré tu descendencia en tu vida. 네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 얻을 것이다. Y dice que por tu semilla naciones serán benditas. 이게 뭔지 아십니까? ¿Qué significa eso? 그동안 아브라함이 가졌던 모든 메시지가 있었습니다. Estaba todo el mensaje que Dios le había dado a Abraham desde el comienzo. 그리고 약속을 하셨습니다. Y le da la promesa. 이것이 바로 전도 선교입니다. Ese es el evangelismo y las misiones. 렘넌트 일어나지 않고 제자 일어나지 않는 전도는 자기 만족입니다. Digamos que si levantas remanentes pero no hay evangelismo, es solamente una satisfacción propia. 선교사가 선교지에 전도 운동이 일어나지 않고 제자 운동이 일어나지 않고 이 렘넌트 일어나지 않으면 자기 만족입니다. Por eso, en las misiones, el misionero, si no hay movimiento remanente, movimiento de evangelismo, en otras palabras, es una satisfacción propia. 뭡니까? 자기 하나님과 관계없는 전도 선교를 En otras 했다. palabras, está haciendo la misión y el evangelismo sin relación con Dios. 하나님은 아브라함한테 네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 얻을 것이다. Pero Dios dijo, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. 하나님은 여러분들로 통해서 전 세계 전도와 선교로 통해서 복을 받게 할 것이다. Porque Dios a través de ustedes es que cumplirá esta bendición de las misiones y el evangelismo. 앞으로 전도, 선교, 교회는 조금씩 많이 달라질 것입니다. Y en el futuro, las iglesias, la perspectiva de la misión y el evangelismo cambiarán. 이번에 코로나를 통해서 모든 시스템이 바뀌게 돼 있습니다. Y a través y por el coronavirus, el sistema va a cambiar bastante. 오늘 우리 임마누엘 교회 기도하면서 하나님이 주시는 축복을 찾아내실 바랍니다. Pero ustedes de la iglesia de Manuel, espero que puedan orar y recibir las bendiciones dentro de este 하나님이 나와 mensaje. 함께하고 축복하셨다는 것을 발견하시고 Tienes que descubrir que Dios está junto conmigo y Dios ya nos ha dado la bendición. 그래야 진정으로 하나님의 계획과 인도를 받을 수 있다. Así es que podemos de verdad conocer el plan de Dios y tener la acción de gracia verdadera. 자, 이제 우리 임마누엘 교회는 어떤 결론을 가지고 Y 살아가겠습니까? ahora la iglesia de Manuel tiene que tener esta conclusión. 우리 중남미에 진짜 제자 세워야 되겠습니다. Hay que levantar los discípulos en Latinoamérica. 이제 하나님이 주시는 축복을 여러분들이 받으셔야 돼요. Y ustedes tienen que recibir las bendiciones que Dios le ha dado a ustedes. 그것을 여러분들이 발견하셔야 되는 거예요. Y tienes que descubrirla también. 그래야 하나님이 진짜 원하는 전도 선교할 수 있다. Así puedes hacer la misión y el evangelismo que Dios desea. 첫 번째 여러분들이 실현할 것이 무엇인가를 하나님 앞에 기도하면서 결단해라. Por eso ustedes tienen que dar la decisión completa y orar en qué tienes que poner en práctica ahora. 하나님 앞에서 뭘 바꿔야 되느냐? 기준을 바꿔라 말이야. ¿Qué tienes que cambiar de ti ahora mismo? El estándar que tú tienes ahora. 우리의 힘으로 전도 선교할 수 없는 것을 여러분들이 깨달아야 돼. Tienes que darte cuenta que con tu fuerza es imposible hacer las misiones y el 내 영적 evangelismo. 문제를 내 힘으로 할 수 없다는 것을 깨달아야 되는 Tienes que 것이다. darte cuenta que con tus fuerzas es imposible resolver tus problemas espirituales. 우리의 힘으로 이 세상을 이길 수 없다는 것을 깨달을 Y 수
con nuestras fuerzas es jamás que podemos ganar sobre este mundo. 그 기준을 바꾸란 말이에요. Hay que cambiar esos estándares. 하나님이 아브라함에게 영적인 것을 발견하게 하셨다. Dios hizo que Abraham se descubriera las partes espirituales. 여러분들이 인생 살아가면서 영적인 것, 육신적인 것 깨달아야 될 거 살아요. Ustedes tienen que darse cuenta de la parte espiritual y también las partes importantes físicas. 사단이 아담과 하와한테 찾아와서 육신적인 거 가지고 다 무너뜨렸고 Porque Satanás le trajo a Adán y Eva las cosas físicas enfrente de Dios y lo derrumbó completamente. 아무리 복음 갖고 있고 아무리 좋아도 육신 문제 딱 오니까 사람들이 변해요. Que aunque tengas el evangelio y eres buenas personas y has devocionado tanta, pero con cosas físicas cambian de una vez. 평상시에는 복음 얘기했는데 이익관계 오면 없어졌다. Siempre hablaban del evangelio, pero cuando tiene un beneficio físico ya no están aquí. 그래서 여러분들이 영적인 것을 항상 발견하고 그 방향으로 가야 돼요. Pues ustedes tienen que descubrir la parte espiritual siempre y siempre ir a esa dirección. 우리의 싸움이 그냥 싸움이 아니라 영적인 싸움이라는 Porque 것을 nuestra batalla no es cualquier batalla, sino una batalla espiritual. 여러분들의 개인의 영적 문제 반드시 싸워서 승리하실 바랍니다. Ustedes, esos problemas espirituales personales, tengan la batalla espiritual y tengan la victoria en ella. 승리한다는 것이 무슨 뜻입니까? Que tengan la victoria sobre ella, ¿qué significa? 나의 영적 문제를 갱신하는 거예요. Es cambiar y renovar mi estado, mi problema espiritual. 내 약한 부분에 성령 충만함을 받는 것이다. Es que mi debilidad de recibir la llenura del Espíritu Santo. 내 약한 부분을 통해서 하나님이 쓸 수 있도록 나는 기도하는 것이다. Y orar para que mi debilidad Dios la utilice para esa 나의 obra. 불신앙, 나의 불평하는 것, 잘못된 말을 하나님이 바꿔서 쓰시는 Que 것이다. Dios cambie mis quejas, mis incredulidades, mis propios estándares para Él. 사단이 가장 좋아하는 게 뭡니까? ¿Qué es lo que Satanás le alegra ver? 분열시키는 겁니다. Las divisiones. 이해하셨습니까? ¿Entiende? 이 말 때문에 저 말 때문에 이것 때문에 저것 때문에 막 사람들을 분열시켜요. Que por esa palabra, tal otra conversación, tal otra cosa. Eso es lo que hay divisiones. 요즘 길거리 돌아다녀 보면은 뭐라고 쓰인지 아십니까? Si ves en la calle es que está escrito 거리두기. que distancia con las personas. 나쁜 말은 아니죠, 그렇죠? No es una mala palabra. 가까이 있으면은 코로나가 전염되니까. Porque si estás cerca se puedes infectar por el virus corona. 그리고 모이지 말라 Y que 그러고. no nos reunamos. 우리 교회 입장에서 보면은 굉장히 안 좋은 말이에요. Pero si lo vemos en el término para la iglesia, eso es muy, muy malo. 그러면 뭐라 그러는지 아십니까? Entonces, ¿qué dice? 멀리 있지만 마음은 가까이. Dice, estamos lejos, pero el corazón cercano. 그게 가능합니까? ¿Será posible? 멀리 있는데 어떻게 마음이 가까이? Si está muy lejos, ¿cómo puede estar cercano a tu corazón? 내가 좋아하는 사람이 있으면은 가까이 있어야 마음도 가까이 있는 거 아니에요? Digamos que si yo amo a alguien o me gusta a alguien, tiene que estar cerca a mí para que pueda de verdad disfrutarlo, ¿no? 멀리 있는데 어떻게 가까이 있습니까? Digamos que si está lejos, ¿cómo puede decir que está cercano? 좋은 말 같지만 분열입니다. Suena muy bien, pero esto es algo que divide. 사람이 거기 다 속아버려. Y las personas están siendo engañadas completamente por eso. 나도 그래. 요즘. Yo también estoy así. 저 사람 보면 막 의심이 생기고 그래. Cuando lo veo a él, empiezo a pensar si lo tiene o no. 내가 어저께 커피 마시다가 재채기를 했어. Una vez, ayer fui a tomar café y estornudé. 재채기 하고 나서 내가 죄진 것 같아. Y estornudé y pareciera que había pecado. 주위에 있는 모든 사람들이 보지는 않지만 나를 옆눈으로 이렇게 쳐다봐. Y sí, cuando las personas alrededor mío no me estaban viendo directamente, pero sentí sus ojos. 이 정도로 사회가 어떻게 멀리 있는데 가까이 느껴지냐. Entonces, ¿cómo hemos llegado a este punto, no? Que está lejos las personas, ¿cómo podemos sentirlo cerca? 사회가 이 정도로 무서워졌어요. Es que ahora la sociedad se ha vuelto así. 이 바이러스 하나 때문에 사회가 완전히 무너져 버렸어요. Que por un virus la sociedad ha sido quebrada completamente. 우리 임마누엘 성도는 있는 자리에서 성령 충만 받으실 Es 바랍니다. porque en el lugar que estén ustedes, la iglesia de Manuel, reciban la llenura del Espíritu Santo. 우리 중남미 사역자 있는 곳에서 성령 충만 받으실 Los 바랍니다. obreros de Latinoamérica que donde estén tengan la llenura del Espíritu Santo. 우리 파나마는 지금 불신자 전도 운동 하셔야 되는 것이에요. En Panamá tienen que hacer el evangelismo de los incrédulos. 못 나가게 하니까 나가지 말고 집에 앉아서 성령 충만 받으면 전도 되어지는 Si 것이다. ustedes no pueden salir, pero si están llenos del Espíritu Santo en ese lugar que están, ustedes verán cómo las puertas del evangelismo se abren también. 이해하셨습니까? ¿Entienden? 그래서 여러분들은 우리의 싸움은 그냥 싸움이 아닌 영적인 싸움이다. Por eso nuestra batalla no es cualquier otra batalla, sino la batalla espiritual. 그래서 아브라함은 뭘 깨달았어요? 세 가지를 잘 깨달았다고 해요. Pues Abraham se dio cuenta de tres cosas muy importantes. 아브라함에게 세 가지가 눈이 열렸다고 하는 En 것입니다. otras palabras, se abrieron
tres partes en las cosas que él se llegó a notar. 그러다 보니까 과거에 있던 모든 것이요 응답으로 바꿔서 Por 왔거든요. eso todas las cosas que estaban en el pasado se llegaron a las respuestas. 뭘 했다고요? ¿Qué 결단을 hizo? 내리고 Él tomó sus decisiones completas y aquí 확신을 가지고 tuvo la seguridad 하나님의 것을 발견했다. y descubrió las cosas de Dios. 이 세 가지를 아브라함이 했던 것입니다. Las tres cosas Abraham hizo siempre. 그래서 여러분들은 이제는 절대 두려워하지 마실 바랍니다. Por eso ustedes nunca teman, 두려워하면 형벌이 온다 그랬어요. porque si temes habrán estos dolores. 우리가 하나님 나라 가기 전까지 우리는 행복하고 두려움 없이 누리면서 사는 것입니다. Nosotros antes de ir al reino de los cielos es no es tener miedo, sino que disfrutar con gran gozo en esto. 조심은 해야 되겠지만 그렇게 두려워하지는 말아라. Hay que tener cuidado, pero no hay que tener miedo. 그래서 아브라함은 두 가지를 실천한 사람입니다. Por eso Abraham ha puesto práctica en esto. 아브라함은 모든 사람 삶 속에 이삭 대신 수양이라는 것을 발견했다. Y vemos acá que se descubrió Abraham de que todas las cosas es que Dios tenía preparado al cordero en vez de Isaac. 뭘 했습니까? 복음을 En 실현시켰다. otras palabras, puso en ejecutación el evangelio. 그렇잖아요. 복음 실현시켰잖아요. Hay que ejecutar el evangelio aquí. 이삭을 하나님께 바치는 실현을 했다. Puso esto de que era sacrificar a Isaac como Dios le había dicho. 그렇다고 여러분들 자녀 바치라는 건 아니잖아요. Pero no 그렇죠? significa que ahora ve a sacrificar a tu propio hijo. 지금 그렇게 하면 경찰 와서 잡아가요. Si haces eso ahora mismo, la policía te va a llevar. 지금 우리는 뭘 복음을 실현시켜야 돼요. Ahora nosotros tenemos que ejecutar ¿qué? El evangelio. 그거 잘못 깨달아가지고 옛날에 그 자기 자녀 막 이삭 대신 뭐 바치고 뭐 그런 적이 한 번 있었잖아요. Había una vez que malinterpretaron esto y de verdad empezaron a sacrificar a sus hijos. 그 사이비 종교, 그다음에 신비주의 하는 사람이 그렇게 Las 부르셨어요. personas que estaban en herejías y también personas que estaban en misticismo. 전혀 복음을 모르면 그렇게 잘못된 길로 갈 수밖에 Pero 없어요. si no conoces del evangelio, empiezas a hacer cosas incorrectas. 뭡니까? 복음을 Es que 실현시켰다. tienes que ejecutar ¿qué? El evangelio. 뭐요? 각인시켰다. En otras palabras, tienes que grabarte en el evangelio 현장에서 응답받았다. y recibir las respuestas en el campo 현장에서 이 복음을 뿌리내렸다. y enraizarse en el evangelio en el campo. 그러면 되는 거란 말이에요. Entonces es así. 그래서 복음이 각인 뿌리 체질되는 것이 실현이란 말이에요. Por eso ejecutar el evangelio es que se esté grabando, enraizándose y como naturaleza se está 그리고 poniendo. 어떤 것을 실현했습니까? Entonces, ¿qué también ejecutó en el evangelio? 여호와 이레입니다. En el nombre de Jehová, Jireh. 여호와 이레. Es Jehová Jireh. 하나님이 여러분들 위해서 다 준비한 거예요. Es que Dios tiene todo preparado para ti. 복음을 실현시켰더니 하나님께서 준비하셨다. Ejecutaste dentro del evangelio y Dios tenía todo preparado ya. 하나님이 준비한 것을 누리시길 바랍니다. Es porque disfruten las cosas que Dios tenía ya preparado para ti. 속지 마시고 믿음의 결단을 내리고 준비한 것을 찾으시길 바랍니다. No sean engañados, sino que disfruten y busquen las cosas que Dios tiene preparado. 우리 임마누엘 교회 코로나 때문에 걱정하지 말고 하나님이 준비한 거 찾아 누리시길 La 바랍니다. iglesia de Manuel, de verdad, no se preocupen del virus corona, sino que de verdad busca y disfruta las cosas que Dios tiene preparado. 우리 렘넌트들은 어떻게 했냐? 하나님이 준비한 것을 가지고 조금이라도 찾아서 달란트를 찾아서 준비하시길 바랍니다. Los remanentes de verdad no estén en necesidades, sino que de verdad busquen las cosas pequeñas y el talento y de verdad disfruten esto. 여러분들이 가장 좋아하고 싫어하는 공부를 조금씩 하시길 Y de verdad 바랍니다. hagan estos estudios que más detestan y más no quieren hacer. 어떤 사람은 하나님이 나와 함께하고 하나님이 다 준비했고 난 기도만 하면 돼 공부 안 해도 돼 이런 애들이 있어요. Hay niños y jóvenes que dicen, Dios está junto conmigo, Dios tiene todo preparado y no lo tengo que estudiar, ya no voy a estudiar más. 적어도 이제는 우리가 고등학교 준비해야 되잖아요. Por lo menos tienes que 끝내야 prepararte para y graduarte de la preparatoria, ¿no? 사람들이 잘못 깨닫고 있다. Es que las personas entienden incorrectamente. 여러분들이 가진 달란트를 조금만 쓸 수 있도록 공부를 준비하라. Es que por lo menos prepárate un poco en tu talento para que las personas puedan utilizarte y de verdad haz esto. 너무 유튜브나 게임에 빠지지 마. Es que no caigan tanto en el YouTube y también en los juegos, videojuegos. 속지 마시고 믿음의 결단을 내리고 하나님이 준비한 것을 찾으시기 바랍니다. Es que no sean engañados, sino que de verdad busquen las cosas que Dios tiene preparado. 영적인 눈을 떠야 됩니다. Abran sus ojos espirituales. 그러면 오늘의 최고의 날이 되는 것입니다. Entonces hoy será el mejor día y el día mayor para ti. 저 사람을 보고 영적인 눈으로 봐야 되는 것입니다.
es que veas a esa persona, pero con los ojos espirituales. 육신적인 눈으로 보면 싸우게 돼. Si lo ves con los ojos físicos, te vas a pelear. 영적 싸움 하지 않고 육신 싸움. Tengas la batalla espiritual, no tengas la batalla física. 그러면 어떻게 돼요? 사단이 좋아하는 분열이라는 거예요. Entonces, si no haces esto, ¿qué pasa? Satanás trae esas divisiones. 사단이요 전 세계를 분열시켜 놔. Satanás ha puesto ya la división mundial. 교회까지 다 이제는 모이지 못하게 분열시켜. Y la iglesia también, para que no se reúnan, han puesto esta división. 그러면서 선악과를 따먹게 뭐라고 얘기했다고요? Y después le dijo a Adán y Eva para que se coman el árbol. ¿Y qué le dijo? 뭐라 그랬어요? ¿Qué le dijo a Adán y Eva? 거리두기. Distánciate, ¿no? 다 거리둬라. Todo tenga una distancia, ¿no? 만나지 말아라. No se encuentren con, 모이지 말아라. ni se reúnan. 사단이 지금 그렇게 하고 있다. Y Satanás está haciendo eso. 그럴 수 있도록 우리는 어떻게 되느냐? Pero más estamos en esa situación que tenemos que hacer. 내가 있는 곳에서 성령 충만 받아야 돼. Es que donde esté yo, tengo que tener la llenura del Espíritu Santo. 법으로 이제 예수님 못 믿게 하는 시대가 온단 말이에요. Y vendrá esa época que por ley no puedes creer en Jesús ahora. 어떻게 할 거예요? ¿Qué vas a hacer? 우리가 어떻게 전도 선교할 거예요? ¿Cómo vamos a hacer las misiones y el evangelismo? 그런 시대가 올 건데 Y vendrá esa época. 분열해야 되겠습니까? Va a haber época de división. 서로 싸워야 되겠습니까? Entonces hay que dividirnos, hay que pelearnos. 그래서 영적인 눈을 뜨라는 것입니다. Por eso es que decimos, abre tus ojos espirituales. 그러면 최고의 날이 올 것이다. Entonces vendrá este día mayor. 하나님 아버지 Oremos, 감사합니다. Dios, gracias. 오늘 저희들에게 성령의 충만함을 주옵소서. Dando la llenura del Espíritu Santo. 오늘 받은 이 메시지 일주일 동안 승리하게 하여 주시고 Que el mensaje que hemos recibido esta semana podamos triunfar. 결단 내리고 확신 가지고 발견하게 하여 Que 주옵소서. podamos dar la conclusión y también descubrir. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 Y ahora 은혜와 por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 하나님의 사랑과 por el amor de Dios, 성령의 por la 교통하심 comunión del Espíritu Santo, 오늘 이 말씀을 갖고 나가는 임마누엘 성도 머리 위에 sobre todos los creyentes de la Iglesia Manuel que se aferran a esta palabra el día de hoy, 파나마 사역자 머리 sobre 위에 todos los obreros de Latinoamérica y el Panamá, 중남미 머리 위에 y todo el sol Latinoamérica, 이제로부터 영원히 함께할자 estará para siempre juntos con ellos. 아멘. Amén.